Gedebak aja. Dari tadi loh, mondar-mandir, lari-lari, ulangnya siapa sih? Masa maling, Rek? Kok nggak ada suaranya? Malah gedebak aja. Nyari apa, Yon? Kamu ya gedebak dari tadi. Lari-lari kayak anak kecil. Gak jelas kamu, Yun. Aku ini baru datang, gak ngerti apa-apa. Soalnya barusan ada orang lari-lari, Rok. Tapi nggak tahu siapa. Gak paham. Cak Her. Apa, Rok? Melbu kene lho. Sama nenekku lagi mandi, kok bisa-bisanya keluar sih, Cak Her? Lah kan wis karo aku adus mbok celuki ae. Engko gak semaur dikira sombong. Iya, maaf udah ganggu mandinya. Wis enten ana aku dhisik, awakmu nek kepengin gawe kopi gawe dhewe, kepengin gawe es gawe dhewe. Sarapan iku segoe ana, tak adus sik. Iya, Cak Her, sampean mandi wes. Loh, Cak Barok rek. Ame Cak Rok. Pak, iki lho sampoe. Kon stres ah. Kon kono sampun nek tukono reno-reno ngene. Lah timbang aku disalah-salah no, mending sampean melo dhewe. Wis ngali aku tak adus. Ngali yo, oh tak adus pisan. Ayo adus. Adus. Angin cek gede nih Cak Rok. Iya, Wan, dari semalam dingin loh. Loh, helm iki kok logor sih Cak Rok? Gak tahu ya, Wan. Dari tadi di situ. Assalamualaikum. Loh, kok dungaren, Rek? Mamaku keturun di sofa, Rek. Mah, tangi, Mah. Kok keturun di kene sih?